haraga na kan pega giden bane walla kattoy nan to gidu gulla no mutuna asiri siri kattoy kembane rawa hotoro no isaketi igana ire ga janyo kun kakayu kenga ati gara sobe khoron daga gere kenko yaran kasa kebe gere dunya batana ngagere jambana likinere ati da ngani ta tikirani meni kan ne ka kun kaka kan na kundo ati khama kenu ka kun islami ni khara ga yonkin ko ba allayya khara ga yonkun ko ba alladiya ho gana ka kita Allah killende khairi bana na ka kundanga ati kebe haike ikira bito tamiru karagonya igi maka kasunga igara gollu tutora be nyangiya imani misi nanti do Allah jirgini ken nogonde aga kun ko mun kayta idan islamin ta wakkalna kum pimeno hada ka kun na kara khair bana na gada idan kara ka jangin debere Allah killende serebe gana kara ka kundi atakana arjanna ganya ta ko dingirai serebe gana kita asrengeli ewa ikun ka serebe gana karedi ida gana no khobro kay igira kendi game mugu du batana ke na nyaga ani jambante ke daga meke usanti sagundi ewa daga meke di sagundi yo imaka jo dindani geti inan jo bakka mo be imaka kende beri ikunga serine himbe ma honnu ku garni nyagati maka honnu nga nyagati no mi inaka daga jangen deberi gajang khore daga jangen deberi gajang khore a hille garunga dawlu makanu a heten to khibra hun cha budangani aken cha ge soron lipana karago gara bonte katti ku jama kundu karanga akiti tenga holli pana nokugo tanga holli pana nokugo kittenga holli pana nokugo ka hangal lo holli pana nokugo ayin ko lanya na wotakin nokugo dingira no yugunwa ana birse soro tamiro mena ana kunni dingira no yugo ana birse soro karagina kana kunni ito ko kundu nyei gide ke me kengeni surakania aga hetento iwakamana soroku yankandita kenga jampanai ida sergabe yankandi konno kudi ya dunya du batanai aywa awakamana lobon mutu lobon amaka awa lobon koini awa bere tagumanche kore ndeberni katti sorokwa nanti ida ngane ko bi maka kenu illina menya awakamana ken kore ndeberti ngollando aywa ko na hegen na ni soron naga aga ya menya kutindo hinu ndeberni mo be ado kummeta nanu aka mana kende ber katta kudangani imaka kenude illikatiyade jamabe gana tulungiya ina hera kutukenna yo ikunyi memaka iga kamana kenne ni hore kitakka hernu ku kamma ikundi simma nanti batana ke ginaka yo ma Allah honnan cira hun nyangi danga do batana ke sababunga iga kamana kenni hore kita bawri kuncho ontena batana ke di jambana nye batana i mehdi du batana nye aywa atoko kundunye ido gajange kiwame iwa soro kunini makati kiyelle gerenga urongaro ida gajange ngara ukakendi nyi wa surakano do dindano adi ko wona ke dawlu makanu ado ku soro ku tammi bani be gari battenga idegin nindi soro ko aburungani kenda ngem palle ida yaran kase ke muru du batana make gene bawda kenda dunya ko yugo nyako batana ni yagarenya gari muru imangri ikunga bangri yugono ti peut-être arani ni akara asahidum burago surakano ti ike khoni da ngiri khoni aga kamana kore kati sisitano kwa ido kendi game no kobeta agusantari wori kama agari wori kama kendi ni agati yanne kebe yadu ku kento ngani bitire ko kwa ibatana khore wani kenga habake aywa ado kenni ko lan kusantari katia aywa kendi ni kenga utampile ujine gajangana wado kembatenga kenye sere khandun ko tay gajangana khore ani khandun ko tayani ada yin ko lalle ada kiri atida ngani aga ya gente nyinga daga do kya batenga
Allah dinde ma kamanda akeri ti Allah idenga ayom kin daga jahannama ati birambe kahir nu ko ngiri kende bere ati amagge mu kahir nu ko parce que islami yanda ke golle de bere aywa raka palle makibe ga nyino ngane ga ken karinde ma yo kay ilegere kenni ni kenyon kin daga arjanna yo khati yaran kasike akenda yigo ke imi ko lankutu adari katia surakanu do iko wona ke ger ken ngaro wasiru dindan graba su gilli tanum pillidi iti tige ngalla dan o gira ngere bawro nya murnu dingran cho o mangere ati dangane ati ellemme ati nkeda khanu nan chaidum pura wannan karaga jangi ken ko nyadi ati tolong na tolong sereswa gelli kahir nu kwa katakuda ngani laga kalla na saidum pura ko ati gani ngari tay kanninga ina ngirita akanning ikanninga yo ngaka mani gaja kay kunga wurnu bakin kamma nkane ka hille gado ngaminga eterso gore ke ngaken nini e wanda ken kita nda akenyin kollan kuto ay hayke kullu ati go ke bane ke be yagara in kolla ke kuda to ngene betro ati gidu bege abane gane dingira be ikuncoro ku menu durundo menaka abane gane dingira be har ujine sere gana nyinonga aywa ujine sere ranta ho bakama wakati Allah di nida nda in kollando aheten ko tembugume ati sere suma kite kahir nu kudi igatinteniya ay kollan khayma kemballati dangana tinda in kolla ke hagari katta kudangani na ga tallan cembendi kana ga kotondi baga jange ke kamma bawra Allah ko monya na gai aga kunnan kontine ga jange ke yere bugura ga gwanu ngani ke wakentu ke wa mulum bakati kenga wa hari gana tere ci sigin ke kaniya idan ta ho bakimma yonna daga ko aga soro kudangani natina tampille wujine sitana ina kenge mundi illi joyema bawri kahirun da goma banagai ke dingira kundo ara kenko surakanu tada ngani ati ankelle na baka kammo o ga dingira ke be gai dingira ke li gintenni wa kahirun ngati karancho duba tana ke tada ngani ati Allah gana hanu ati iwa baka inti ke ngalla iranti ngalla ase ngalla danga iranti ngalla wa har sirbe kana giri ingiri aranta hokono saketi nanti ina honyangiya ati bawri sirega na duha ya Allah danga ma Allah gadan dema mara magare kendi game ko surakano di iko gonendo ministry dindani ida mi hay ewa surakano tarangani ati batanan ko ratanda to munya ko ati bawri ngemme nci ngasiri na ko tanga kenga bawri ogani gajange keno gondi soro kumeni kamanan tintanke nga fu antini ya ga antang ya kamare me angar mu gonanti annago jambe ngaira sitan jonyadi e kullana tintuna kenga kamoy kunyi mesere gwana kenga yo ara anda dunya batana ikudangani na nya batana heti jambana nyani aga mulla ini jamba kayito ahonteri atin ke asire na huntanda kenga bawr gajanga ken gon din kirangere yo ati adangani gelal laga daga na dubane ampanya na uro keswai ewa ati wuro ke mere i hay bakka sasa dubane atagana lingan daga do surakano na lidi batenga sorosu intangalla gella gana dungi khadi ke kengre dawlu makaniya ken kanari di batenga yo kha atamma dangi soro hilleti ati bawri hijabu begi ke maka idwawu igna duwawu keko hijabu kira ikemme bane hijabu wa arawasre bane tana hijabu ke hiniya kati masro hinni kanta dangini kende ayi soro siki ikemme ga ke hini e hijabu ke wa igana ko soro siki bane arantangir ni mega no honde kagana dangi kende su wa hijabu kiranta kutum honde agar kenko surakano ti ati keken ko ni bane ikenta bujine bakaire bawri ministry ngaire wa ido soro kutammi be gerdo be batenga ga dalle mu kutammi kun kawari batenga ikiranta daga naiga kumbana mesitoko ni to biranta hundi ikenta daga naiga kumbana mesitoko
aywa agelli iko wona ke dawul makan ko ma kenya ni tun kan go horenga gilla gana nya kenga na dunge akella wada gana da mbattinga basin tedi aywa akella wada gana da mbattinga basin tedi aywa kanda daga kado soro kunari kado o kapalle munari dome kakukun ko nin kenta daga nan ko to ko gama ya dege nye usuna daga dome ka tokke nganyana reke kubelu ga tokko reke kapakunye aywa gelli ko ne ke gana dunge kadi ministre dindano kada wada gana da batte iyo ubiye agana le hisrebe tanan ke hiya sire hillandiya ay mana ken cubandini hay keken ko ni tabuus place de ber igere kengo du battana keti tini terin ka honne ati ke hila bakka hila ina daga hay honnu kuga al hala ke bede gelli ga khen kene ba migi ya gonye aywa kadin terin ka honne ngarni kende bede yo itara ngani o kuntar ni bugu irange tono ati terin anterin ka o kunta bakkaire o gona bakkaire su o dan to ambaka domi o gona bakkaire su o dan to ambaka domi ngani ati dan ngana ga na bugu amin ke jere gide khara kay mere akay me jere gi yo ngi ko ni gede hibe khoni xam ngere kebe ko kharin dugu ere na daga na khibarum pay aga na nyama gobe na daga to awulade kem batteri sulakanu grasini ati iya ke dangane ati ke garin kasike batanan kore kundu ati ke ni duron ta ko kore ana ke dangane ati ke ga ketina ke igo kundu keri kengeni betere khoke ka hirno ku imman ka kore ke a tikeni doro hore alla gira nyanga danga ti bawr ke igo ka hirno ku jikenni ke disri hakenga kara kundu aywa awa hogabe bakka ejikena ido kendi game no khobe anga sedne himbe du batana ke jambante ke awsantari katia kadi ati dangani jalla gana kanu tiwaiden kitana khonno ko kamma ida du batana ke ida tigana mama hay janka daga hera kutu kay kuma tunanti daga hera kutu kempalla ati dangani ati tunganyu ko minna dawul makanu da jabe ata dangani ati mbayke ata dangani ati am ministre ke araga ke hinando ay ministre ke gari ke hinando khana lidim palle izan ko moga gemu keberi nan to wada gana o waran daga kita indo ngalla aga jina surakanu kenken to wato khoire ido ko soroku tammi yo ka ankendo waziru dindani hakuna lidim battenga ka trading palle ona daga kristantenia ewa bawda ga sorokuna nonya killendi oni tuwa holledi inari jema aywa kenni ada kahir nuku tuwa holledi nanti ido soroku warni bugu katia ewa ido soroku gana bugu katia itunga nyugonya ni ina hera kuti bawri igiri imman ke khore ke begidi kenga igiri kenkeri ida deberi ya purke ida ga hesene kuwa mogobe bawri anga makhanan keri e wati khonnun ti mo tuna ngako tada gana rikati wati wada gana akini tunga nyugo ifurdo agada ko kairun kuna nan ci islamin ku man ko ngarni katiya e wa igata dan ada gana risu igana raga su wada gana kimi tunga nyugo ifurdo e wa yaran kasige abugo aga dunya ko duyu gumma batana gani e wa kusro hilwa halle dawlu makano ado ministre dindani awaka man nan ci dangani titi alla berkenga katre ito ko kunni ido terene ngai waterene wa mullinterne ni garni duni soro kunaka konno kunaka ewa soroku iwa kamani hay me inta gilli batendi
bawri ya garan kase kenya gara kenya kuri danga nanti gana dangni garingri imma hoko de ina nya ko ya hayni mita me ya gentiya kemballe dawlu makanu gara hayndi aya ringa surukuwa ada ministre ke hay wazir dindan ida tunanti kahir nu kudi ngiri kay maketo ho de berni wazir dindan ko santati dawlu makani dangane tantintiyade ate amma kengri waka manan dangi surokuna ka kejjama hore kundu ili ka hanundo igajanyo kundo isinunga wa baka bakari na kundu iya hen pay dandanga khaya rento amma to kene do hore alla grinya ke batana hore dangani dawul makana usantati atinke simme ma suroku hinkinto nyani ha bawro ya henya ya henga dandanodi yo iga intaka mana gri batende antil ko serbe hinkintengeni ke yagare ke batana igo kundu ke me khotenyani ke batana kundu me khotenyani serendo nga jarabin kunna ga bitello dinando sorono mena uma dum nake onyi ke mu ko toro nyane khawmangre aywa ido kenja kinde do kemti gande ga me du batana ke dangane aywa iga kenya honnu ku igarona gane ndikita ira tunanti igana wuro iranta dugutaniya iranta daga ne gito do santa goma ampaniya ide hilliraga ida dawlu makanu raga ida ministry dindano ida garaga ita idangani yalla siretana wakena ga kunga ba una kaman karaga ba yalla siretana wakena ga kunga ba una kaman karaga ba aywa dindano usanta ti dangani osro sikiyani yo ga ya renta ke bane kaiba yo usanta ti oku ya renta sorota na swade ikunati ikunyi wannan saran kunandenga ti hibe giro kennaga ti kunya ganta sare tan sode oku ya ganna kun ciro hilbane itino usro hilbane usro sikane ke khirse kullu be hakki kullu sikki ti me ka kullu kene min digame oku ya ganta khirse de oku ya ganna kun ciro hilbane ken khirse bakana ti minne khirse alla na nyana re ku ya ganta kenna mare ma khaya khanga ya kamana dunya ko du ya gante kembatte di dawlu makana kusantati ate anga nyini keni yangan katenya ya gagri Allah bangenga Allah gada nyangui bawri on nyini wala huwa de beri o ke ganta khawa kenya ngan katenya nci ijabu ke gama ko kuraga no mare mu iraga iri siti iri tanum pilli siti ni kitun citi ni wara dingira igoy na sere gonu girndi sigindi iga kamana ikun korosi ma kitu linya iga du jiregini ini misinte bane ngati ni bane ndanga yo atara wanyi no da ho de bera ganta hawa yo ga serenga na nyanga na ho de bera ngana dukini Allah gai hinu de angama anyati mo nga anga nyini lege gono no ngana rawan kitana yo kama nan ni meni akatta kudangana angana bugu hike de Allah ga du jarna mo be yo keni ministre dindani ado dawlu makani ya garen pera be gaketi khenni kuma aywa kenna ngem palle ka tungani ko surakanu ke aken wi batte keri no ngani ille nga kere birambe ado soroku kutuku benu game kamano fajiringa kinye agri asalli rasuban jalli ko benu gara batte nga igadi mo onchiro ni giri katta kuranga ni ga perene ga jangin kanne ma mo be surakani tidangani ateni kilen ta gundi ati jaman ngana gobo jama ke ganani Allah honne ne ati kempete harbani ati ken gobo yugo masailanga Allah wan kilen to khodeita kaman kulle ngana gobo hanke ngana girita kaman kulle ke daga na kamen nyime kaga na tege kaman kulle ke su daga na wanga men nyime kaga na har kamme ga matege jawrun te ngara ga kinya kaman kulle ke bana ta daga na yo fasare be ganani angana tolong Allah danga ara ga jaman bu cimme nya ganani anken khoto no ko gidem mo gonya kamme ngana tege o tege anan ce hindine ata kan tamba kam mo ko ngame ganar mo are ni ata nan ce hindi ana danga dan anta ho bonun danga hanke ke ga gana giri ka hanke ke wani ngana khobonu lona ngata kan ta ho bakam mo de ati mi jike bu Allah di
mege jike bo Allah de ina hinun kina Allah jama gobo hidaya gai ewa jamal lo ga ken kahitini misiye hinu kuna sondomme ado sogurago ado nyangol le nyamara mara muy to kunu nyai mi gari ni irikinye konnu kwa igara konnu ku igari me hayna la to indi iti dangane ti islamino ataka to honna ledi odaga immanke oda raga adaga ministry oda raga aga deben kibarin na aga jamanin kibarin ni iya maga aga gama gajangi ngarasu hakitulu honu ngakani sogondi kalli handi 2 kilo ona aga raga aywa oda kana daga kattu otun kanyugonga aywa oda kana suluhun kibarin deberi nunga aywa katakuda ngani aga daga kuralle mum bagando o jamanin nogondi aga daga hadde ben nogondi nani tora suma kita o ganta honya na gai izan aga gana dunge kenga sasa araga kituru honun chondi kamma gajange deberi khalli kattu ona garaga yokiani diga melle gere ngoga ko na gara suragana gere kemmu go birambe ada dankana gun kita nanti riya ke kiraga ado ministre dindan ken digay siri awu ma ahan kangaro gono ati dudi ada kuidu ko mara simme min gondi mini khabane nya sababu wa igedi iya ko hilliraga yalla ida gollu buri deberi batanan ko reke be ganta ko kende berni ba kenga nya sababu wa ke gara yikum kita makenga he mini kana kan pesi ndangi dangani yoga imadu ngana gajanyo kungara itolongo ire menta ko jamake ni gaja idi gaja ida seregabe yonkin bonunda akota surakani di isoroku miro bane haqqani mawri surakani nyagar kenya ko atinno kulli qiyam balle so ujunu tammi serani khari gana nyi gakke me ujune serai kenti ke jotindini adi mentaria ida seregabe bonondindi akota ni khagantendo igu soro sago iga bugumene ita kotani kita bugumenga kono mobe tisiam bambanu ntugu mili holingu nga kotai surakani di kapalle muku ito kunnunya ido gajangi surakani di kapalle muku ito kunnunya ido gajangi ngami inta kamana nkenu kallenga inta tay mekin nisere waralla khubenu gini ikara keino ngani sara horem maka aywa anta jindo horemba kameri urunga ro khadi daga jangel lokken chondi ho daga ti ikaranga salam no ko ngani dingira kili kinte kebe di isage katinonga ho taname ni kehinia no ngani aganta ti Allah kebe angana anki nun kinai aganta bakkan jukungre e ta kota aywa kubenu ngani sinkamma seregabe bono iyon hinde akota ikahir nukuri ade e manko yogono ibirambe surakano gere dankana kun kita nanti huwa kamana mbugo khonnu ko siringani yo ko har sai jaman gabe nyani ati kapalle mu kudangani ati on kawa meni de ber kita ita dangani kebe galling Allah dangata kembane nyana illenga surakado di surkutu ko benu ganunga ati dangani lengi ko bana to bakkana daga nan to yi gajanga su aywa bawri honne akamana mbugo jamanga o jamama gobo ka honne akamana mbugo aywa jiga be kanto maka sili handa gabe kanto maka o yige honunga atinkira ngani o kebe de berni kar hollaqe ntege duwa ona kenya de berni hollaqe nto duwa o maka bugu yo kasere sugana yitiri tiwaru no katoi aywa ona hera kutaka mangana nyoma bugu kati ya bawru jamanga be etiketa epe otampi yo ona du to ken nogodi ma batana ke anako sakinye e usoro ko kutunga aywa ado de mandano nari inari ke hoyi na lo dema yo mar muslima o kana ma ujine wurondo rubana khisanga wasikire Allah gana insha Allah tatana mogeri min masalan unda kutten kade
أو التنكيسري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مارب مسلم وكرن لما نلك تعي قدنا كوني تسلم كوني لنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مار مسلم أكرن لما الجنة ورند وربان خيسانا ewa oti birambe yakaran kasake be gada dunya battana nga agada surakani do ikhoone ke kengene dawlu makani ya ado ministre dindani ado korolle mu be ganyi do battenga ewa masalan danginte kedi hutu ko nya godo kita korolle mu ku nyingati tamone parce que ko mo nyaga hama youtube yoka amuto woti isoro tammi daga ke masalan danginte me soro keme seriani matuma ka kile ngade yalle nyonta dangin to lato quoi e daga na birambe da keme seria sugandi do kenya daga do ken keme ke serenya nyo geni ken kono ke nyonta dangin te hoto kondo kita dingira go to soro tammi wayambe murno Allah maga keme seria ni soro ko hakena aywa yo ka yaran kasake geri nene mogar ne ke dingira nga agara ko nanti igara dunga ikedi da bakadome yo hamma dangi soro hillidi yo kempalle ke hijabul lanta bitel londini do kuttundo menaka yo ka kennalli kengeni sorakani ari ho oneke yo ka isoro hilli bane ka seretana maka ke ya bawri ke hijabu kelana soro hilli asuturni ke ni me ngamulla bawri kunyani mangonga amulla ini ya jamba yo ka sorakani ke akenda ko nanti ikeke lanta daga lega kuttu kutoko ido soro kubenu gari do me gaja kubenu gari gajalle muku mi minita kubenu gari battenga kene kesere ati kiranta daga lega kumbana besu tokon madame ga branta ko ngedi aywa nanti kido hone ke banen daga aywa nan dindani do kuntono ikiranta dumene kenga ikiranta kende be few yo ka gella gana nyaga na gimi ko ne ke dawul makani akella wadaga na de aywa na dindanu ke hudwa makenga he serebe tanaga na lingara ngana kengu subaka kuralle mukudi ay kekenke kekenta baki daga na nokona kutu yo hilli garunga aywa araro imenga ko hone keken daga rabate aywa ado ministry dindani kumbugu di batte aywa isoro shiki gabu o tigarni ga soro kuna kambo hono iga soro kuna kambo hono ken nyaari kama ko soro kuna nanti igeni ngiri magri batte dina nya ko ya hentia aywa idagan teke wakka mana soro kuna kambo aywa dawul makane do dindani ima khempe kita kenga soro nya hen dan terniya aywa antino ko ngana ho hayni kununga ta serere adanga manya matiri meda batte yo yakka mana diga munchu ko iga kawana dubatana ke ma iga kitine na kana ngabirambe jamal limi goma mpaniya aywa idiraga aywa miga tirndende be nanti kon kartadia ida ko nanti serenta ku yagaran kasakian nanti dubatana kiana di battenga aywa ina dunya ko ya hanta kenga ci kunya hante kunya ni soro hille garenga iri soro hilliraga ni shiti ndo makote kempalle wucega kara surakanu akendo kemeke serebe kutenga amakanu ngani akendi bugu ni menta ko jamake bawrudu batana kele ni bakka akenda ko nanti ido ministry kedo ko dawul makani ga daga ikumpare gana aywa arabunu ku kuralle munya khireni hada gana arabunu ku kuralle munya khireni mara muslima ukuran nama
ito kunnu nyai komi ibugunte ke yakarin kase du battana ke bawri yakare nyani yakarin kase ke yani agar dunya ko ibu battana kore ewa bawri abugunte ke ara ko nanti hada kana arabu no ku kapallo munya khirere ni nari dema e daga kita ewa janka jambe nyani idi daga ira kullaga yo surakanu akendo ke meke serebe ga to ko keta ikumbu ni menta ku sorokwa katta kudangani saro ikural mungari ni ikunda ho bugade bawra kenyi me bane wa lere en palle agra ko mo be ati hari gananya wa kemesere ay wa ikenta kanna yi mentarne yo wa akendo kemeke sere asu igu sage igu sere nyani so ibugu iri menta wa daga jangen deber a akota rabbuno dinde deber sringane ille garunga aywa urongarido oti isagi battende aywa soro gonu mini jillo rabuno ku soro kana soro kudi mama gubo no ka honno ku kundike ida sere gabe bonondi aywa urongaro daga jangi ngara aywa ille nga kere khadi igridi khanne ma khadi aywa ida bonondi ndende beri siri yoma igari battendi keta kenni ni kube no ger keraga sorokano do soroke kutengeri bugu keta kenni ni soroku ikutento tampille ado sorokaraki je ko manten kutento tampille do sorokaraki iga bugu birambe keta katia soroku oti migarna konanti ina dukiniya bawri iri i mankellaga ado ministre dindani ewa ina dukiniya bawri iri i mankellaga ado ministre dindani ewa ken nam pesongunti dangani kenga he awanyana bonon nindo khorenga ewa surakanu megere dangana kun kita nanti tongu ida ministre dindani kiraga adi ikhone ke aywa ikunka jaman kutem maka gobo keta asimme gan kawa golle be deberni golle ke be ganyana golle mo sere solo ku kunkonda koy nantina duwa kenya ini gajan mun chokondi ini gajan nyokun chokondi ini daga tiya tunkanjugo bange tunkanjugo nasulu ndeberi ewa igani daga inda kinyalunga tunkanjugo ni wara ina daga ibi soron na sage na ni gajan ma deberi yoga mara mo kara ko to kharndi ndanyani aywa ikreken digame ko aywa nantina dukini igana dukini abirambe idi na daga kati tunkanyugo bangenga aywa tunkanyugo monna hayndi ina suluhu ndeberi ni wara idi soro kuna sage kati dingiranunga aywa gaja ngenta kanyani do mena ka kebe gadangi kengen dangi aywa kenyam pesemunta yo kay gana bara diga metananti kum maga kendange empande bawri gana bara awanyana tasi hoy hakalante dangani garni golle be trendia ken golle sere ganari ikum palle kita awanyana tasi hoy kun kamannoda bawri hinnentedi iga yankani kamma mobe iwa yankani kamma kunnunga maremu surakanu madungi kenken da hakka kamma akanyana kebe ana nyaken no sorosku ida goma mpano bawri na khulli rendenye bukura suganonga aywa ida suwa nundo sase ndo selebo nyaga bengana bawri kunja mangabe gebe nyane aywa kunyi isoro sikiani surakano do yone dawul maken ado dundani ado kemere soro siki aywa soro gonu karabakedi kusoro bano kanyi ujuno tamido
ujunu tammi si setana donc to kun jaman nangaba to nyani surakanu nuda bonon de bere de siri no ko har sai jaman gabe nyani ngara suwanu ko sasu no kunyani ihana igama dunge ida imbello suwanu sasu kata kudangani ani bi ina heleki ewa sundani mega dankana ko keta nanti igama dukini soro ko sasa ahanyani maga heleki nye bawri ida imbenya ko muketa imbeke ha kumina ga kati kunye ewa harnya bonon lindenga iga ken no godi no ko be ita surakano kenke adi soro ko kamana mehamu akenke ngakle keta nanti na dukini yo igar suwanu kukumu jama kebe genyi honno ku jama kebe genyi sikino ngani imman keke kebe gi imman ka gondi sasa ken kutanta tidanga timmaga hinu nyakundo immaga tini keri ina hera kotina imboku keri igani daga kenya sereni ni birante keraga idin daga ina daga ikini tunkanyugo ifirdono kengeni dawul makanu kismakei ina dagi kini kenga izan kenna hayndi khibare nagan kawa kebe de bernidi agana tin kande kebe da kamma aywa ina kende beri igir kenko kuralle muku benu sugano nga kungel khonnu ku kuralle munga isititi manken nga tara ke in hakilla tikesren yo kempali suraga aywa igiri suraga bawri suko manten soro tammi tample do soro karagian to sasa so kanu ado dawlu makano ado dindani ado tample do soro hilli kayni ku ngase tample ado soro karagi yo ka kemeke serendi ku tenchu fati karaga jallara ke yo ka honnu ku di ku ngir kebe keri ken gabe nyani yo iri suraga iri susiti mawro ngarnero aywa ida korosindano yogonu wutu na kungara surakano sorositin to ku surakano di jama kesitin ten kanne magatini korosi aywa nyagali maga iwa terinkini kati lankere unga kita aywa ille ngana kere kita ina jambandi kati debenga bawri ida harabu nuntun kanyugo ku ida raga aywa karo duna no khoncha soronga ni kanne go kebe gatini ti alla jarinte kengeni surakano aywa ida raga aywa to khone be khage ino wan kengeni tum ganju ko khorenga kenga habe mbatta magendi habe kebe ga bono geri keran ikunya sababu na kenkeri ya kan kasake nya sababu na kenkakeri lemme kebe ga place ngot kengi dogulu makani da ken kharaga aywa imini suru gore da ken kharaga ko ga na rega ga na ko ni da ngadingira suru salami suga no ken na khada kan ni joti brahum ma ho ka hancedini aywa ido kenya gali ngami nan tille ngakerne ido khibari ngada na kati itum ganyu wan nasara tunkanyo wono kui ewa imini kengeni ji kharga cheke chimi chama yogoro watini khonchi iri dolonu mini ido mande kewa me mande ira jinu mini miga mona kini siringani imande miga baki mogondi iga mande ga baki mogondi bawri ido yige ndo minne ke anime minne ke ga humande ke ga humi maka le garnu ngana dutigi no ko bane me kennam khoti maka serebenu gana isiginte gana yi aywa kuncha ga seganya lohni kubene ga ni seganya lohni yugunu do brimbe nyene meri ido soy karakata katanga meita yugunu ran tahari iya ganyi mewre wutketa mande maka ega ken no godi surakanu ardawul maken ken ni iri kumpili sitime aywa kempan surakanu ati iko gone kedanga ni dawul maken ati ngone ati meni hakilla nan ken maksasa on kawana meni deber sasa aywa dawul makani tadanga ati wallahi ngida ati kekoni matu o kan kawa hibede bedni ati bawri o hi baga ko o hay al halaka be sasa awago go angana yelingen laga ko kamme ngana hese yelingen na ko so no gonga timi tangeri mugo angati le munu daga ka gemu yelingede kandangeri yelenge ke kampi mo nyade yamballe surakano do dawul makanu be nyi tanum ikitum pilli kam magasiki igi idu meren di birambe alla khallenda yamballe igir golle be sogonde ku soro ko ndo imanahi ko jambe nyanya sababu wa nalike kinye yo
harsa ikum matu nanti kan kasake jambe nyani yo ka deja igon tasiri go kiteri anganya keme gusire amme go ganan laga ada meke mamantenya ni de ati tata anyi mautu sasa moentoda sasa onya holle mununya ilumunya tale mununga sangana toy uga marancancangen nokondi parce que ngir bu nan ci xabe di xajmu ko yelingi demunu xarke gemu ko yelingi da ngir yelingi kampe mo nyade yo ati kiken ko nite to wa be de berne agar kenko ngide ke sorakanu asimme akita bu benga ko no mo be sorakanu ni saranjere ndenye sorakanu da jatel laga ikweli khogone ke ado dindani be haykitedi i wakati keli silamin ku benu suhay no ngani asususu ya renni kunye ke jama gore duna da ke karo meni me serenka biana no ngai suga mere nyimini kunga nyimini habai i haba ke wa jambante nda hera kutikenga kayma jambante keto era jambante ketu de bawra ko nena nanti herdubu mani yoga ay mera letran to kono hardubu ma hakani kum ma ga dunya batana ke kayintetu yo asimme gidu begi kunga kure wanu ngani ngana daga kure ke medo kure ko sene adoy kun to batana ke ndo ne ke to ngana mo nan tike kure mankenga bawri kure go nan ngona ngani ni imenu matake sanan daga aywa mare mu kanaga khotware aywa oti surakanu agara kenci mellaga nanti kunya ni yimman ko nga kunya hakikati idi gana to kinyana honno kuwa awa ho gabe bonondini asimme ada ho wonen tirndi ko wonen ma hakilla sukita hakilla be gankawa igadu gutandina agidu gutandini konno akenyi medo kenga medi atontake awa torni isi tindeke kenni wata hunu ili sitine awaka manantori ko dombonne gumenga dombone kibaren ko no mobe ahitenga kamananto asitinde ka wasimena ahitenga kamananto ahitonga tona wasimene jibel khayga kamanan-kute aga mame agere du tonto na dukunkindi comme ogatini concentration agara concentration de bere asondo mekerina alla ni hilunkini allah na tuindi nan to hohoranta ikumba kake logo makanta hodire alla bane gahe asenda sereda mare me ado kenci menga me awadu tallantuntuno kaceke sitintenge itano ndo kitunga akempa mite kitege halenye kadaga kuto awaka mana dutundu awala kadu kwasina kati Allah inogondi mare me kaceke ska hada tenga kiteke ado ko koneki aga concentré antino ko akitum parni kutia mare manga sedne himbe concentration maga ti Allah idenga ara kaccinga kadat Allahu akbar sara jarintenda kaccinga kadat agere kaccinga kadat anga sedne himbe ara duwa sakarama gira honen kawasa ada ministry ngasa wa ho to soroko kutu isoroku bawri tampille do soro karagi su ko mante kenyan to ewa agari su ko mante ngasa ati awakore be katia ewa ima hoindi bawru ku inji bokonti iman dan tenyen yo ati idangani aga mullinje ni da gari ko huma be no khwa kenni ni ku mande intagay du garay kita yikono ko ho gabe xenxa yikono ni ya xenga yo xa ngani kuntrindi nanti lenkini kanko tay ci darwa parce que kenni intaga duma ati fokina hera ko sasa komi ikumbe nu geni
igu sabu komi ikun ciro sikya kendo ko woni kiro dindani bawri kancha gu siri jinan ta kutu kwa mais isu ko manten igu sabu ni ati pour que inketi kisini wa korosin dano kubenu hay kon kongri wutu mande mi ga kankane tina hera kutina soroski kerbaka kundi ikana soroski kerkendi na kunyira mullondi ira mu benu wakunga ina kullondi bawri kana kende beri wa har soroku gana nyidi batenga tampile kedo soroku hilli kutenga na nyidi bateke wa ikana sikana ko benanti soroku kama no hamulla na itu kunna dunya ko wa imanu guro ntonyani bimana ire kan ntonyani wa ka korosin dano nya kamani gesu kati dingrai ko atoga make pala de beri ona mbugu kun ka bawru ku jamange be ngeni mo ko be awa khotono yo khawnda kende beri into tunu izan ona mul nambungi naka mo garga kinyi okural le munga apro ona ille halla karne mare me itu rembre heti ka nanguru anta halla karne yo urem bobre ne kenye angana kenu nanguru ama bono kangana uru nandaga mo gonchirondi kempati lemburago yo ka uru har halla karen tagadi kenya na hobre mare mi di mo gonchirondi igara hanka kebe kam mai da soro kusikira hera kutukunga ira kunyira mullonde ko ne ke dawul makana atada ngana tingida atanda ken hak nasrene anda astati gide kira ngana tingida ingida atinke mo ko maka kende ber ati pourquoi anto maka de ber menya ati bawro gana daga kusoro keri sasa iga o ikernde ke o gana ni kerni peut-être imankange maka sere gonura bakka xale kutukura bakka xale iga gebe ngini mo be igana tusu o kunta kisin ke ta hakilla sere ngemra ona hakilla tanamuro giden ta daga dawlu maken atin ko kone atin maka keno deja o yi maka kitedi deja idoraga ido gana kinye itun kan yugonga kebe ganyano yi on ta kento ma o haklen ko ni ngeda anke angana ubana be sugara ngana sere sutur haklay wa maka igarni kebe nyango izan iga kebe nyano hosre he bane mari muslim assalamu alaikum la makaraka kuto khirinde nda kutu aywa bawri kewa anyana arwanyana nawa nyakamindo litini yogono maka yo ngasa gane lo halle honne yo nawuto halle honne ndanari katakura ngani ko kutu kubino gadonga ona kente gremeche aywa oti birambe igra goma mpana surakana do soroku tamido hillong tampilo soroku hilli kutenga kemencheren kutenga to tampilo soro hilli bawni akenyi mega kape tampilo do soro siki ko ne kero dindana ga kapia so tampilo do soro karage kadu batana kero dindana do ko ne ke bu ida kullaga e pi kumbu keta nanti wa immenta hono kubanwa ida koya nanti ide mankella ga do ministre kore ina dukine ewa imadunge ida imbellia batebe di khonnu kuy mankenda ko nanti maka kende bel ini brande nyaraga indaga kini ifrodona ani kita kebe galingi danga ina kende bere diga mempo depe ngairi di daga igiraga iri shiti ko ille ngana kreketa ina imo gonchoro ndina jamande kati jamanenga bawri da islam no kuy manko ida kullaga bawri da islam no kuy manko laga mo kenguro no gondi do nyakali ngami ido ige ngami ido mande ngami imande kengni dolonga iga dolom minni konchi aywa mi gabaki mo gondi isukuri intakati me iga wakati ke beri konkonda serga be kucho aywa surakanu gerken korosi aywa arko woni ke atko woni ndanga ti kone ati sasa ti orum kawa meni de berni ko woni tan nga tingida tata nkeke maka wallahi nte to kan kawa de bawri onya maka ko yele ngana yi sere lemunu maka maka janjang ndi ga sangana te bawri angati lemene dangani lemunu ka gemu ke yele ngi ida ngari yele ngi kampi monya de woni e maka kittadi bawri won tasri wo maka kittadi e o gan kawa hibe de ber nkeke ko dinte to
surakanu ga simme nan cimme ari simme on deberi ari wakilinta ko Allah batte kede butunan tunti aga concentration no na rakati na pap kacin ku talle da kacin nga sebakame ati ti korosindano ko benugo ngayna soro sikina kunkeri ina kunyira mullondi ikunjiro sikina kunyira mullondi bawri soro ku ganitu soro ku gan har sere doa igana ira mungri wasimana nanti iyo gonwania yoga koneke akenti gidenda ati tata ati ke hakilla min ke mel ga few ati bawro gana ke debere o gana itino ku kerne aga mo gonga masro su igana sere su aywa sere ma du halaki o imana du halaki gideli to ko nenda ati ko na ti maka kenu maka buto maka joti ati bawro deja oni maka kitadi ke jama gobe ke hay mo gobe ken yakumulin ke hay ko ni do mela ke jama gobe ke hay mo gobe hay me arinya ujunu tamido hillo sere setana moda tande oda hogadi yangandi bakedi ma has hakki be kebe nyahayno izan ona ketubaka kunra ma alla gana ke hoy yoga ogere sile sobe gako angaba alla ma ke solution bane alla na o bagandi nere alla ide ndangem balle bo ogama kedibiri deja it oyi ma kay garni kebe nyangoy on te tude ka okum bana be sokone hakle ngene nante gollu bure nyangoy e do gollu bure nyangoy a ko ntikam ida me ya kumbay aywa ida me ya kumbay idin ko lanyonko wani dindani ni do kutu kudi ko lanyonko hinde garunga ko wona lidungi radungi ida soro kusiki ida hera kutiya ida mullondi wa ida mullondi après inyogo nyoko iri dingira egoy sinunga bengano nga aywa sinuku isi tinto nyane yokumino ga sinuku ko korosinu kunka ihamandanto nyani ido ko intado kala igono ko gabe khanke bafiri so kanu tidanga khade ati kone ando badi ndani ado arilon kutu foko na hera kutu parce que ogana to mbugero takeri jamake gebe nyane mkobe har hoga masede ko warni sede yo kan ki kon hakilangri kebe ga khade ona hera kutu ona sini ogono raga o soro tammi o tampilo ato o soro benuga to sasa ko tampilo do soro kranyani e pourto ga genirini keme sere ke no soro kisika sebe keme do soro siki ay kutenju kara o ku bani no hakato idan pour ko garga kisini parce que oranta ba ko taki ona hera ko sinu ko ona sinu kuraga ona soraga sinu kudi ay tampilo sinu karaga ona kellaga idan ona hera ko tuna mullimbugi naka aywa igana yitin hari incede kenga nyina ora baragabe wura ti sinu ko ame wasini intare genu wa hari gana yitini ware genu khadi ora du defana haro gana nyoga kallano ngani awanyi no ni ora ho ni tebere ambesu igoro raga kundi no raga ho selimu agra kendi game ko irame ya hon pay khadi mare me alla diida alla ko santanya kon nyanda honno ko suutu kebe de kubin gayit ken karat itallan juppe kon nogondi alla gara aga nyati alla hikima be kitabu ko menye hence ati alla na kento ida sinu laga ida sinu kuraga e wasoro ku kan kanto iri ka hanu yogo nuto isetu sinu kamma ido sinu ko mulli nambu après setu ida setu ido dege ngame aywa ido dege ngame kenni ni kahir ko masimma nanti soro kura wa bakki na xam khosudi parce que giri siti moko kebedi jama be ga kamani yori jama be gi kane killendi ikunyi mi hanka kam ko nanti mo sunti maga iraga jambele kenya ni ikilen ta honde yo ga allambi aga nani serem maga hinga na khoto wati no aywa hiyo gonu wanyana ti alla yidenga anga bakka kempidi moko be alla ga ngaro hikma kebe alla wakento ay gonu khanu ngani anga mabuge de ka aga nyado kebe gai hikima be gene alla wakento yo kabira mbe gadaga surakanu ati kutukuda igira yi khore kedo dindan do soro kutunda hendi wasinun kama ati khamaga kenu Allah honnan cara honde Allah do suturi ati hakilla go yumma parce que kenni yido vitas ki ame idaga iga Allah to baka soro ku yeketa ibugo soro ku na idaga
kempalle isigi surakanu tiranga nati hakilla go maka bawro Allah ro suturu obugi naka me o suruku gati karabe odo nonna latubu odi yantinta me ogna to anyana wure ke daga nata wa sinuku kamma daga nata arawanya ne mesasa ma nyini sere dwa yado battengarde surakana haka mana kengo arawanya ne me sere dwa yado battengarde ko igama sere dwa me kike ko ni jatere genda arawanya ne sere dwa magana ni da sere de gado battenga iganari gredo battenga oku ga sinu benu kamonta kunchi mo konuto arawanya ni siraya anto nyani maha aywa arawanya ni siyo goni kumba hibe ga wurno jinanta kuwa irare gini akillende iganari giya hadi ha kemboro ndende ken kagebe nyane ya tisado ga daga no wala to no wonti gere ko mi gidindingira nyane no ko kesunu gidindingira nyane ati ona hera kuto ona sinu kumullin cigindi no koy goy ona sege gide ke kamma onda sege giden kamma o suko humanten na me hamu o tample do soro karaga wano o suna me hamu ona seheti sehe kambane dome gide ke kamma o kona seheti sehe kambane gide ke kamma ewa gide ke ga alhala kebidi gammu kubenu ga gidin nogonde ado ittu kubenu ga nunga kuncu wanyana agodigan kanne ke tallancan kisan mai ikunga da simmananti ke hay jama ganya gaban kanne yoga seneti sehe kanne kebe ona Allahu akbar nyoko no tabane usuna pere tabane onati uga seneti Allahu akbar wa nanti silaminu unkuralle mulli ata kabur kenya nonati Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu ohajunna wonnu nyai usu kamana ke ko dobe ngani e pigire ken hay dingira ke ado itin khoroba ko hay medi mogobe xanne ke daga na antino ko jamanya xanne bo soroku iminin to nyani imman nan te nyani ke xanne gana ko ni sasa kundaga buguti da giden kara ke so kanne ngi wuti wa garba sunu gelle igana garba su gelli i wasaqai nanti silaminu wa silaminu ko hagari khini yayi jamanya hagari kural mu hagari ni sakken no gonde sasa izan jote burahum maga igana gri menu durun ta xamne crossini keta i menu duru nga brisene medi i menu duru nga brisene medi ewa igana sunu birambe nanti hinya kenni ni idugutame aywa katikenga illankero nga awanyini okuwa okinyeran ou bien awanyini me osoro ku meno wa inari xaw maganya ko agere kenko ko neketi dawlu maken ati tata tiki hakilla min ke daga tahana ke khalle amenya gere nyi mel daga khandunge yo ka kenke kemi nyi mel daga tata ati anta amanyi mel daga do menia ati bawro nge anke mpagati ona kebeko ogana kenko igana seredwa igana seredwa igana tu okugira simma mugoba agama henyi me hakundunga igililo batekia agara wanyi ni khonkondo nyani okuno khallenya dege ngata mo ganki nyosoronna ko gana kende ber kundu agana nyi aywa igana seredwa igana tu nanto yani imaga birsemeri igana ro batenga igana oraga serenta kisino de tata ko gilenti sorakan ati kone ati kunata Allah ati hari igana sere duwan iganare ati basu sunkiti bawri oku giro de benga nanti orido ke kibare abatten yoka ironi bawri oro soronto ko halle ironi yoka nieke dangem pal imoni de khomi do kwan ido ku soro dantan to araga imoto nanti ranta sikko ku kanoger kebe nyangiya asam kuntentia me harsa karke yiling raga aningra kampi mo nyati yoko deja igada ikiti igero iga fati halle gedo kuraga itido daga nakati tunga ni wonni idi gona daga tunga ni ke gollu burake anyano ba Allah do kisi o bugi naka e masede yo kawgana daga igana do battenga igano raga khadi agana ken gollu rubane ke me sado ga daga na o gana ho adebere arawanya na kempo gana siro awabuno ni nenki nyani kunga toranto kukitana yo kampar kebe ko agana ni haraga makanya kenga igana girdo battenga iganari kebe ga nyana kemba na nyana kone kanne sun taka deketa ati kone ati ngamurnamba
umma to me jara na hinuti ngo ne nyananga nta hesanga bawri mpa bare me nyananga ko an ka habare me nginga angidaninga me ando ko na gusumo gusuri kaga bugu kaga gebe ngadingira kebe ngere kebe ko nan nga yang kasinga anga itina ngadwa ngara singa ngaterne katinga ngeta nan ma ken bra bakle ngade ati ko na tim bakle tata bakle ngade ati paskan kenya ni imman izan angidanin kei sarendi me meren karanga imman ka hunnan kenya ma ila izan ni man kenya nanga yumme gajangen ninga kebe tu gajangen nan takentede bawri gajangen ni herage o ma to me so ni ngamurna ma ngana diga me ko nta ho titindu wana deber kunu ngata nan korona ke deber kunu ni ko ida gaya akana simma kama saruka deber ni me o ma to me jaragana ndike muram ma talla ko ne ma ke deber badi ndani ando soron ku to ko tikamo iti kar mi hamu hakilla sire yani ya ga gar kebe ko gara wanyana me kar mi hamu irekengo ko wonen dungi isu ko mantin ite vraiment ko ne anger kebe ko hakilla sire ngani yo me ko mandan ko wonen yani kay man ka duru wane ka bo gana to wara xellu na garo mena ka xam ga simma mo gotana dinañi allah wati kempe yo ampara ko mo be bawri ganari deja anyana gajambane kene yo sara gar nam par solution ko ko gelle allah gana nyake ngana so alhamdulillah korna kende be mare mu isetu giden gamma ita setu giden gamma isu khari tabane ti allahu akbar ko ngeke mare mu ga khari soro ku gaggar basu gille ikundi simmananti wasoro kanu soro nyalli nalli nyakati do mena ko soro kanu gara simmana khube anga sedni himbe ho girindandi ka hangri ari tammendi bundange ibirsemedi imenu duru nyaka mana birsemedi bawri siko mante min tenyen ibirsemedi ida me bonon disri yugonu wano kunkun kaka hido man guru ko ay bawri kunyingere soro kusuraga yugonu wano ngoni kun crossing do kenya batenga kenni jamando birse ngani ida me bonon disri kunchiro benuga crossing dende bedi igede nyi surakano di igrupun tanonga iti jama ajikada hakile kita o manu guru kuni o prisonnier no nga ci wuru anga nyini ya golle hayke koron daga di batten izan kembirani da hakile kita ida mega jangunde ngara yoka adi ni ida me bonon disiri gonu dame amma to ku soro heso kwa kawgana ku kita ima daga no latew kuranto hirni mar muri mo gonchirondi e gridi battenga imelu durunga kamana du jeregi e gridi battenga kenni ni kugere kinkende beri ikun jambande soro kandi soro ku jambande soro ku gridi battenga honno ku be gridi battenga